What's up sa'yo? What's up mag-vlog? Shout out. Shout out. What's out? What's out? What's out? Shout out para shout out. Shout out. Diba guys? Okay. Dan. Bibigyan kami, mapagbigay naman kami. Wala kami lisensya. Mayroon na boss. Eto na, here we go. Hindi lang. Takbo namin. Check na lang. Nalaglag guys, oh, sobrang bilis. Nakakwarta na. Nakakwarta na. Pwede na to. Hindi makapalo dito guys kasi traffic eh. Dapat yung malinis yung throttle. Ano? Hmm. Throttle natin. Oo. Guys, malapit na guys. Malapit na yun. Konti na lang guys. Babangga na kami. Napasok na kami dito sa Grabe na iba isa. May traffic. Ay. Ikaw. Ayan. Yan guys. May chicks kaming nakita. Napaka talaga. Yung guys oh. Oh. Nakabuka. Yung guys, nalalaglag na. Sobrang bilis. Wala hatak. Kasi the furious mo guys. Ipapasok mo doon sa ano? Sabi lang. Doon sa B1 ay sa guys. Okay guys, dikit mo pa guys. Doon ka sa Lambam. Sige, pasok mo. Guys, may gulong dito guys. Okay. Pero konti na lang. Sasagi na. Diretso mo. Okay. Guys, tingnan nyo kung anong gagawin namin para matak. Saan mo guys? Guys, mag-iinit kami ng throttle. Baka hindi nakalak to. Talak yan guys. Nakalak to. Pero ilaw guys. Ilaw. Hindi natin yung throttle. Alam nyo guys, ba't may ano yan, tubig? Oo guys, nag-overt kami guys. Sinakahan guys. Yeah pala guys. Kaya pala may anak guys. Paano yung harap to? Walang harap to eh. Ito ba? Balik mo ulit. Ano mo? Hold up. Pero patay mo ulit.